Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dhakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-ra'ufir rahim wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, saya berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada segenap jamaah Jumat sekalian,
Marilah kita selalu menambah dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih berkualitas lagi daripada waktu-waktu yang telah lalu, lebih berbobot lagi takwa kita kepada Allah daripada masa-masa yang telah lewat. Jadikan takwa itu sebagai pembekalan hidup kita yang paling utama untuk mencapai kebahagiaan kita, untuk mencapai kebahagiaan keluarga kita, untuk mencapai kebahagiaan saudara-saudara kita, bahkan untuk mencapai kebahagiaan bangsa yang kita cintai ini dari dunia sampai akhirat. Inilah yang dipesankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang pembekalan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, tidak lama lagi dalam hitungan hari kita akan masuk pada bulan Rajab, yaitu bulan 1 dari 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu tahunnya. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan, yang mana inti daripada ayat tersebut adalah mengisyaratkan bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang dikatakan minha arba'atun hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu adalah yang pertama yaitu bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan yang keempat ada di bulan Rajab. Insya Allah akan jatuh pada hari Sabtu besok pagi. Jamaah Jumat rahimakumullah, bulan Rajab adalah bulan yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan datang bulan suci Ramadan, beliau berjaga di saat bulan Rajab tiba, sampai beliau kemudian dalam satu riwayat berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami sampai bulan suci Ramadan. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah supaya diberikan panjang umur secepatnya menjumpai bulan yang sangat diagungkan sebagai Sayyidus Syuhur, yaitu bulan suci Ramadan, dan Nabi Muhammad SAW menghadangnya dimulai dari bulan Rajab. Rajab 1 dari 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain disebabkan di dalamnya ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, dan kemudian sampai Mi'raj ke Sidratil Muntaha, bahkan ke Rafraful A'la, untuk menerima satu perintah ibadah mahdoh yang spesial, yaitu ibadah sholat. Jemaah Jumat rahimakumullah, sejak awal datangnya bulan Rajab seperti inilah, maka harus kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Seakan-akan akan datang tamu yang besar, kemudian kita persiapkan sedemikian rupa untuk tamu yang sangat-sangat diagungkan itu. Ketika kita mempunyai hajat yang besar misalnya, maka kita sudah persiapan apa yang akan menjadi kebutuhannya. Seperti ketika orang punya hajat misalnya, maka rumah dibikin yang bagus, kemudian hidangan dibikin yang enak, kemudian tamu-tamu yang hadir itu tentunya kita persilahkan dengan cara bil bisri was surur. Begitulah ketika Ramadan akan datang, sudah kita persiapkan di bulan Rajab ini, yaitu dengan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Isra Mi'raj merupakan satu perjalanan spiritual baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung, yang pada akhirnya
kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rangkaian ibadah salat 5 waktu. Yang awalnya 50 waktu kemudian diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 waktu saja. Dan kita selalu berharap semoga sholat yang kita kerjakan setiap hari mulai dari kita mukallaf menjadi orang yang diberikan kewajiban oleh Allah hingga Allah katakan saatnya engkau kembali, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sudah bertahun-tahun lamanya insya Allah sholat itu kita laksanakan, akan tetapi bagaimana supaya kita mentelaah kembali bobot atau kualitas daripada ibadah sholat kita. Kalau kemarin sholat kita barangkali asal gugur kewajiban, akan tetapi saatnya dimana kita seleksi daripada sholat kita, bagaimana kekhusyuan kita, kualitas sholat kita, adakah sholat kita meningkat dari tahun ke tahun. Lebih-lebih ini sudah masuk pada tahun yang baru Masehi, yaitu 2024, yang tentunya harus lebih baik daripada sebelumnya. Sebetulnya ketika Allah tambahkan usia kita, umur kita, hakikatnya adalah semakin dekatnya ajal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diibaratkan ketika kita lahir, maka seakan-akan kita menggentangkan karpet atau tikar, dan kemudian kita menggulungnya kembali berlipat-lipat berkali-kali sampai kemudian gulungan itu menjadi rapi dan kemudian kita tata kembali di posisi yang sangat mulia. Begitulah hidup kita, mulai dari bayi, balita, remaja, dewasa hingga tua. Itu ibaratnya adalah menggulung karpet yang sudah kita hentangkan mulai kecil hingga Allah sampaikan saatnya engkau kembali. Itulah kita harus merapikan gulungan-gulungan yang kita gulung sendiri. Pada hakikatnya kita menjemput kematian itu dari langkah ke langkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khotimah nantinya, amin Allahumma amin. Terakhir, fadilah daripada bulan Rajab adalah kita perbanyak istighfar. Sebagaimana Abdullah bin Sultan yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berlumuran dosa, kemudian beliau memperbanyak istighfar yang kita kenal dengan istighfar Rajab. Redaksinya panjang sekali, bisa 1 halaman. Kita bisa baca itu istighfarnya Abdullah bin Sultan. Insya Allah Rajab ini adalah Rajab bulan taubat, Rajab di mana bulan Allah memberikan ampunan kepada kita. Semoga di bulan Rajab ini adalah bulan terbaik kita, yang nantinya kita akan menjemput pada bulan berikutnya di bulan Sya'ban dan Ramadan, dan Allah temukan pada Ramadan yang akan datang, amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وأعطى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبع
سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فقد قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على الملائكة المقربين وأنبيائك المرسلين وتابعين وتابعي التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Maju lurus rapat, maju lurus rapat. Allahumma atina afdala ma tu'ti ibadaka as-salihin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah
في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات الصلوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صليت على سيدنا إبراهيم في العالم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله على هذه النية وعلى كل صالحة ولرضا الله. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الذاكرين حمد يوافي ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kepada jamaah dimohon untuk tidak meninggalkan tempat untuk sholat ba'diyah. Nanti selesai akan langsung dilanjut dengan rangkaian acara Safari Jumatan Wali Kota Semarang. Untuk yang berada di ring 1 atau ruang utama, mohon nanti bisa menghadap ke selatan, menghadap ke backdrop yang sudah disediakan, dan mohon jajaran Ketua MUI beserta soft terdepan bisa menghadap ke utara untuk bisa terekspos dengan baik. Dan juga untuk panitia dimohon nanti bisa untuk konsumsi bisa dibagikan sebelum acara mulai. Jadi setelah terkondisikan mohon untuk bisa konsumsi dibagikan atau setelah sholat ba'diyah Jumat. Terima kasih.